day in my life, nag-jogging-jogging, pagkahuman, nagpakuha og motor. Ha ha hay, moray nag-jogging-jogging ya, nagpakuha ra day pagkahuman. Kay gikapoy og kuan, lakaw. So, nami sa seaside ana guys. Naningog pa ang mga gangis din ha guys. Super mingaw. Pero di ato na unahan, daghan na dihang mag-jogging. Man, pagkahuman, di pa maulan, di ba? So, ni ato niya na sa Sisalex. Pero, nibalik ni sa Agi. Kay ato naman daw exit sa Cordoba. I don't know. Basta kay mo giingon sa guard. So, nimalik na lang sa Agi. Kay kalayo po atong Cordoba. Kakaapoy ra po Blacau. So, anyway. Minit kay view dira guys. The sunset is so good. Super nice. Nice view. So, kisa itong ganahang mga laag diri. Panglaad nice na mo. Kayo diri jaggingan. Nindot kayo view. Plus sunset. Oh, nindot kayo sunset guys. As you can see. Lami kayo ambak dira guys, no? Kay nindot kayong dagat. Linaw kayo. Wow, kanindot sa sunset. Oh my God. Grabe, dota dara oy. Nindot kayo dara maligo ba nga. Plus sunset pa jud. So, bawal lang na dara liguan, guys. I don't know anong bawal. Siguro lalom na siguro ni Daring Kapita. Thank you for watching, guys. Bye!